তিনি খাম খাপচামায়া ফাইদে जों খুবই আনন্দিত গর্বিত এবং মস্ত খাটুন খোকালমা দहा যে তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার जों लिंबाय যত बुंथिनिबो बिनिबो बेस्थतार मध्येबो बुंथिनिरो फाइये तिनिबो गाव सालायबो पान्दाव फाइने फेनबोये गाव सालायबो पान्दाव फाइने फेनबोये तिनिनि थनखौ फुजोके खाम खापचामा जत बेस्थतार मध्येबो बुंथिनिरो संग्राम थबाय रियामो बरकदा आं स्पेशल भावे अनुरोध खेटा आवेदन किया गोबां चिनिबो आवेदन एवं अनुरोध रेस्पेक्ट किए ओना लिए बुंबो ओम पियो की प्रोग्राम तो मोनो सात किए रोजुमैसा फाइमे बयो बुंने समयनिबो अब सालके शनिबार सा बो चिनि माने दुका बेलन माइना नि बो साबचाङो नाउ जत तिनिरो তিনি টাউন হল ফাইয়ে তিনি বলছি বিশেষ গুরুত্ব ছয় যে কৌশালী পান্ডা ও পান্ডা ফাইমে হিন্দুকে আং ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি খাতাম খাকচমা এবং মস্ত মস্ত হাইমায়াপুর বিশেষ করে তিনি নাম বিভিন্ন পারাঞ্চুতিরাও এবং তিনি বিশেষ করে তিনি বৈঠ নিয়ে যেতে তুমি খালাইম আবো ফেরাও তিনিরও বা কাহাম পার্টিসিপেট খেলবো আং বৈঠ হলো आंनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে এবং সম্পর্ক থেকে বাইরে কোনো হাত আমরা করিও একটা কাও সরণকে নানাই একটা কাও তো মধ্যলারে নানাই বেরও যদি সে সমাজ আগে বেরে আবার সমাজ কোনো উন্নতি নয় বেরও আগে ফেয়া মানে তিনি সমাজ কি উন্নতি অবশ্যই নাই এর কোনো চুনো তিনি বিরুদ্ধ হন অন্যায় অবিচার অত্যাচার বঞ্চিত ফেয়া তোমাকে বেরও আগে ফেয়া নানাই বেরও থেকে কম পাই কমে নানাই बेरावनो যদি जों बिलास केमेके गाव था केमेके जों कुनो सामु चालिमाया शुद्ध लारो बायरे चालिमायो आबुनो तिनि इतिहास पक्कई सारा पृथ्वीनि इतिहास पढ़नायके जों मासि पृथ्वीयो जत उन्नति दङ अर्धांशके बेराव बाय अर्धांशके लारो 50% যদি কামাকে जों सामुदाव यामके कुनो दिन जाबो नुखुबो जामाया এবং দেশকে উন্নতি হইয়া রাজ্যকে উন্নতি হইয়া সমাজকে উন্নতি হইয়া आंबोये दिनै जे बेराव फाइनो आं दनो विशेष करे खाकानो फाइयो दिनै रोचिनि जे संग्रामथनि उद्योग जेराव उद्योगलानायाव विशेष करे रोनि दिनै संग्रामथन राज्य कमिटिनि एजिएस जे दिनै रो हाफाय चौधरी এবং दिनै रो भाइस प्रेसिडेंट दङ এবং বিভিন্ন पदाधिकारिफोरा दंनायाव ब्रं जों बबाय साथेबो दिनै रो जोंबो हल बुंगे लो जों दिनै ता गाव सालिमन पान्दा बो फेमेल बये आंलो अमरपुर सब डिविजन निजत दिनै संग्रामथनि सामूह दानेराव কর্মকর্তারাও বিভিন্ন শাখা সংগঠন নিজেরা তৈরি করে নেন বিশেষ ভাবে হামবাজারাও খাকা খাকমায়া ফেলো যে খাকা খাকমায়া ফেলো দিনে চিনি বস কৌশল পান্দানি পান্ডা হত্যা তথা চিনি রাজ্য কমিটিনি সংগ্রামান্ত রাজ্য কমিটিনি চিনি ব্রহ্মা সহ সভাপতি বঙ্গব বয়সফন চিনি নিকট হায়াগে চিনি ব্রহ্মকে যে কোনো ছাইমা খামা হিয়াসমাকে বুঝলো হাইমে ফাইসবায়ু এবং তিনি বড় স্বয়ং ভাইয়ের তিনি ইসাই খেয়ে দंबोयो মূলত আমি ব্যক্তিগতভাবে খুমায়া ফেলো এবং বাড়িতে থাকা আমি ফেলো বাড়ি খুমায়া ফেলো এবং বাড়িকে হামবাই খাকমায়া ফেলো তিনি ব্রহ্মনাম বিএসসি চেয়ারম্যান তিনি जों गाबावबाय তিনি थनि गाबावबाय उनाव सायावबाय बुंनो তিনি बुंजेरो फाइमे फाइये रो आचौगे बुंबो शेयार खेदों आबोमये তিনি থন পক্ষ থেকে आं दिने जनरल सेक्रेटारि बथन থেকে आंनि ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বুনো খাকা খাকমায়া ফেলো এবং দিনা आं बुंबाय फार्स्ट परिचय এবং তিনি যে কাইন্ড हार्टेड এবং যে वेल विशिंग आबो जे बुंबाय आंखौ शेयार खेलाया बुंसाव संग्रामा निजो तपेनि तबो आं पास खेलियो आं कोपारेट खेलियो आबोमये बुनो তিনি থন পক্ষ থেকে দেওয়া মানে মস্ত খাকা খাকমায়া এবং সামলা फैनाय दिनै मेगासाइडनो आंदेर बुफेया बुंताव फैनाय बुहुनो रस्ता बिनि बेस्ट दंबो बुहुनो फैनाय सा दिनै मुख्य उद्देश्य मा सुदूराबारिया राबा जों अवश्य बायनाय मेन अधिकार दङ जों बायनाय अब दिनै बे सिस्टेमजों सा आंपा पास केपाया बडि प्रसिडिउर मा
তিনি প্রথম বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন কেনায় এই ব্লক নি বিএসসি চেয়ারম্যান বা বিডিও কোন মাধ্যমে বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন হবে বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন হয়ে তারপরে ব্রং একটা আপনার রিকমেন্ড খেয়েও বা সার্টিফিকেট খেয়ে ব্রং সার্টিফিকেট খেয়ে আবার অফিস প্রসিডিউর অনুসারে जों एजेंट थानाय एजेंट थां एजेंट मावि आंनि ब्रंनि हा दङ ब्रं हा के एनमा जे ब्रं पास तामायनो आबो थिगनो आबो ब्रंनि रं दके एनमा मोगे एजेंट यो एजेंट आबो तहसीलदार माध्यमे बा आलानि माध्यमे आबो खेलियो खेलके যদি সে সঠিক চিনির জায়গা তো আনগে আবো ব্রং সার্টিফিকেট খেলিयो बो ब्रं জায়গা তো ঠিক আছে আবো পাইকে তারপরে ব্রং মাখে एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल हिले डीएम दिथामोनि मुख्य कारण के मा रेगार থেকে রামবের মানসি আর কোনো চারান ব্যাপারে বিনি কোনো এক্টিয়ার হবে তারপরে বিনি ওতে বেলাইজন না আবো রাজিয়ান মানে বিনি কোনো এক্টিয়ার হবে বিনি আবো পাওয়া মুগে শুধু एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल শুধু রেগানি যে বেন্ডিস দমো আবনো ইয়ামা হিয়ে বিনি যে পাওয়া এগুলো দমো বু এপ্রুভ হয়ে হবে তারপরে টিআরপিসি যে লাইন ডিপার্টমেন্ট যেটা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি ব্রং বনো সমাধান ব হাচিনি রাবার একটা সত্যকে আমাদের সাহায্য বেশি ডিটেলস থাঙ্গিয়া কারণ তো মিনিস্টার ফাইনাই ফাইট হবো তিনি মিনিস্টারের তো ইনি হচ্ছে সাংগঠনিক সৌভাগ্য তিনি তিনি অম্পিও সে প্রোগ্রাম আরো মনে থাঙ্গে পার্সোনাল রিকোয়েস্ট খেয়া কাবগা অনুরোধ খেয়া নো অম্পিব থাঙ্গে অম্পি থাঙ্গন ফেরকম জন্য আধা ঘন্টা টাইম মান নাই आबो साथी दङ बाय बुंफोर रकम सम्मति प्रकाश खेले ता बुं फाइ दङ रहा फैनाय एरपरे बुं शान्ति बाजार दिनि एमएलए नि फाट थुइनाय म आरो बुंथानो दिनि बिनि समय सेक्रो यारखो जेरो जों रिक्वेस्ट केमो बाय बुंरो फाइमनि जे फाइमानि शिकार नङा बार बुं फाइनाय ब चिन बाय सांगाति गरब एमन चिन बाय सांगाति खाका हाक्कानाय एकटा गाव तुंखाते नानाय काकुरो बुंफोरो माइके दाले नवा चौ दङय मासेया आंनि माइथाय आं साइने लायाखै माइया चुंके चिनि रियांके मस्त बरो चिनि माने चुं लाइ थामो उपलक लाइ मगत मा वाहा ओ लेगेका दरगास तलिना को बीएससी चेयरमैन थि बोरिया बीएससी चेयरमैन थि आं नो संगे तिनि दिखे एक सप्ताह के माइके बाइनो आबो समझ नहीं देखो रे आबो प्रोसेस दङ आबो डिले दङ आबो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल दङ विभिन्न रकम प्रोसिडिउर दङ आबोनो किन्तु चोंया देखो उनको दुर्गा स्टोरी बापू भाई ना हम कम आमगे একটা সরকার যে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প আনছে বিনি প্রসিডিউর বিনি স্কিমেটিক গাইডলাইন তৈরি এবং যারা কাম করে যারা কর্মকর্তারা ব্রহ্ম আপনার প্রসেস কেটিংকে বিভিন্ন খানে চামাবো তো আবক চামানো সুতাই দিয়ে দেয় আবক চামানো ভুক্তই আমাদেরকে আপনার প্রসেস কেটে পাবো না वो राबात प्रेजेंटेशन स्कीम के 3टा दफ्तर दी बड़ा असाइनमेंट करो ट्राइबल वेलफेयर ब्रॉन्गे बेराइजन मा मेवा हा निसा दी प्रिपरेशन के अंदर अवधि থেকে রাঙ্গিও গুন্ডা বা আবদিন না ফার্টিলাইজার মানে সার তার আবদি আমাকে ট্রাইবল ওয়েলফেয়ার দিনে তারপরে যদি রাবার চারা আমাকে রাবার বুট থেকে নিও আবো তো ট্রাইবল ওয়েলফেয়ার ফান্ড পেশ করিও আর এমন মানে 3টা ডিপার্টমেন্ট কোলাবোরেশন কেসে তারপরে वो স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করব हमबोये नंका चिनि एग्जिस्ट को बुंकाव काम साहा कावला दुहा जे गत वर्ष सिना नम्बरपुर सेंक्शन पैथाम सेंक्शन से एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल था डीएम नि किंतु आरो सीसा अब डीएम एप्रुवल केमो एकेबारे लास्ट सीजन पैसा आनंते अब मोये साहा गत वर्ष नंका ताके तो सीजन पैसा वाति बु पैथाम समिबा ताके ताला बिस्तिन नाम खाली है बेस्ट जो तो बेहद बात है कि थाने बुमयु आने जोंजो दोनो साथ ठीक है ताकले ये खाली फर्स्ट सीजन प्रथम वर्षस का है तो जिसका चुनवान में पा एग्रीमेंट ने पे और बो खारे और बोले गत वर्ष ने माइया बा लाया ताकलाई बागे प्रंखनो प्रिपारेशन लाये पा जे ऑफिस प्रोसीड्यूर तुम आबोदिके ब्रॉन्ग जमानि बाये ब्रॉन्ग लाइन डिपार्टमेंट जे इम्प्लीमेंटिंग खेने एजेंसी आबो ब्रॉन्ग प्रिपारेशन खेले रेडी खे लगे लगे चिनि ऑम्पिन के गत वर्ष नि ब्रॉन्ग गत वर्ष डीएम नि कुनो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल निया तबे ब्रॉन्ग फाइनल खेलिए खाली ताकलायो जे फर्स्ट सीजन रियल मानी ब्रॉन्ग ठीक रेडी खेपाइते वो 3टा ब्लॉक
অম্পি ব্লক অমরপুর ব্লক এবং পর্ব ব্লক বপানো মোটামুটি আরো নি পর্বনি বেশি চ্যানেল ভালো কোপারেট খেয়া মুখ চুনো গাইডেন্স খেয়া বা হেল্প খেয়া কোঅর্ডিনেট খেয়া আবহাওয়া চিনি আজামখন আগাই থা এবং আরো পর্ব নিজেরা চিনি হাবা চুক্তি ধরাই বা আরো নিজেরা চিনি মুখ নিজেরা সামদাম মনেরাও ব্রহ্ম খুব কাহামকে সামদায়ে আবো প্রসেস না আগাই না তাকে চিনি ফার্স্ট সিজন অন্যগো অমর পুরো আংকে এতদিন ব্রহ্ম যেবো সাববা চিনি যেবো উঠে কবকা চিনি কোনো চিন্তা ভাবনা করি আবো হিয়ে সাথে পূর্ণকে যেবো উঠেবা অমর পূর্ণ আম আশা আলাদাভাবে এমপেসাইজ খেয়ে মানে জুড়িয়ে বলে দেখিব নয় ইনকে পর্ব থেকে শুরু করে আমবাসা গন্ডাছড়া গঙ্গানগর চারটা পাঁচটা ব্লক নি आं स्पेशल भावे थांगे चिनी टीआरपीसी नि जे मैनेजर तथा ऑफिसर तथा एमु टीआरपीसी नि जे चेयरमैन पद रुना जमा किया आवा बुंगा थांगे करस्पेंडेंस खेये रिमाइंडर दिए आबो जे मैनेजर डेपुटी डायरेक्टर हिसाब डेपुटी मैनेजर যুক্ত যে ম্যানেজার আবো মুম্বাই সালায়ে বিন ফিয়া লেখা দিয়ে তারপরে বলতে সার্কুলার ফেরিহা বব লোগো আসি বব লোগো আসি বব লোগো আসি বব লোগো আসি বল তাকলাই ব্রহ্ম যে কেবল মারনি আবো দিকে পুম্পা রিপয়ে আম পা জান চিন ছামতানে রনো হিসাবে মছে আবো বুকটি লোগো সাউন্ডাই আবো দিকে চো হিসাবে রেডি যেমন তাকলে চো ফার্স্ট সিজন মানে কিন্তু বড় সে মাংকি না মানে এতে এবং ছা চিনি এজেস এবং ছা সেমেকে তো রেগানি ওয়েজেস মানে রেগানি যে লেবার নি কম নিজে নি মূল্য আবো বাড়ি থাকলে তাও চুম বাড়ি দিগানা পয়সা বাড়ি দিগানা নাম তাকলে তালা বিশ নিতে আবো কয়ে চুম আবো ন চুম মাদাম খেয়া আখে আবো ময়ে চুম তাকলে যখন খেতি নিকে লাস্ট মাংসা মেইন যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দাও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার থেকে কোটা মারি কোটা দিয়ে চুম আবো কোটা অনুসারে সে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার লাইন ডিপার্টমেন্ট করি নাই তারপরে নিজে রাবার চারা আমরা করি নাই আমাদের বিভিন্ন রকমের যে প্রসেস তোমার আবো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সে আবনো জমা মানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অনুমোদন বাকি অ্যাপ্রুভ বাকি তারপরে মাউন্টি থা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি ডাইরেক্টর ব্রন স্টেট অফ প্লেনো একটা লাই है अच्छा चीनी में मिनिस्टर फायर जो सपा चाहिए